अच्छा पिलामाने आज मु तुम मानू बेस सुंदर गपटे कहबी कौन कौच शुणव तो हो ठीक अच्छे तेरे शुण गोटे जंगल रे चालाक बिलुआटी थिला। से निजको बुद्धिमान मन करी बहुत गर्व अनुभव करे। पशु मानक मध्य गंडगोल लगिले समस्ते बिलुआ निकट को आसती। बिलुआ निज बुद्धि बल रे कलिर समाधान करे। एथिपाई बिलुआ मनरे खूब गर्व थाए। से भावे देख सिंह हेउछि जंगल राजा, किंतु समस्ते बुद्धि नेवा बेलको मो निकट को आसुचंती। राजा पाखक जितेबाला बुली जाउचंती सेतेबाला तांको पाखु भेटी नहीं जाउचंती, अथच जितेबाला से माने विपद रे पडुचंती मो पाखक खाली हाथ रे ही सेमती आसुचंती, भेटी नाही कि किछि नाही। दिने से खूब जोर रे रागिगला आ भाबिला ना आउ हेबनी, ए निर्बुद्धिया पशु मानकु उचित शिक्षा दबाकू ही होबो। ता नहेले से माने एमती मागणारे काम आदाय करि नेउथिबे। दिनकर घटना बिलुआ ता घर निकटरे आखि बुझी ध्यानमग्न परि बसी रही थाए। बाघ भालू और अन्य पशु माने जे से बाटे गले आश्चर्य होई समस्ते सेठारे अटकी रहिले। घटना कौन जानिबाकू समस्तंकर आग्रह। किछि समय परे बिलुआ आखि खोलिला। से खूब डरी डरी कहिला, गत रात्रि मु गोटे स्वप्न देखिली। जंगल देवता आसी सामने रे ठिया हेले। से कहिले, अरे हे बिलुआ, तू सारा जंगलर पशु मानकू कहि देबू मु जंगल देवता, समस्तंकर भल मंद मु देखुची एवं परोक्ष भाव साहाय्य करुची, अथच मते केही पूजा करू नाहंती। दूर रे जे पहाड़टा दिसुची ना, सेही पहाड़ उपरे गोटे गुंफा अछि। सेही गुंफारे मोर सिंहासन, तू समस्तंकु कहिदबु एणिकी मते पूजा करी सेठारे आमिष निरामिष और फल प्रभृति सबु प्रकार खाद्यर भोग दे आसीबे, नचेत मु ए जंगल को मुहूर्त करे ध्वंस कर देबी। कौन बुझी पारलु? ए कथा सुनी सारी हठात मोर निंद भांगी गला। आखि खोली देखिली केही कुआडे नांती। भୟରେ मो देह थरी उठिला। ए सब कहि सारी बिलुआ कहिला, सेथिपाई मु वर्तमान जंगल देवतांकु ध्यान करथुली। हे देखो भोग मध्य सजाड़ी रखिछि। एही अंगुर कुलितक उ ठेकुआ दुईटी। ए समय सिंह आसी पहुंची समस्त घटना शुणी डरीगला। आज पर्यंत सारा जंगल रे से राजा बोली निजको भाविथिला। ये देवता किए? से जहा हेउ, सिंह आदेश अनुसार समस्तंकु जणाई दिया गला। जंगलर पशुपक्षी मंगल दृष्टि समस्ते जंगल देवतांकु भोग देई पूजा करिवे। एही घटना परठारु जंगलर पशु माने जहार जेति क्षमता सेतिकी भोग नहीं से पहाड़ उपरे गुंफा को जाती। पूजा करी भोग रखी दे चली आसंती। ता पर दिन गला बेलକୁ से गुंफा भितर भोग न थाए। समस्ते भावंती सतकु सत जंगल देवता आसी भोग सब खाई देउछंती। एणे चालाकी बिलुआ कौन करे, समस्त भोग रखी दे चली आसीबा परे लुचि लुचि भोग तक खाई दिए। एहीपरि से महा आनंद रे थाए। खाद्य खोजिबाकू ताकू आ परिश्रम करियाकू पड़े नाही। खाली बसी बसी खूब सुंदर मीठा फल मांस इत्यादि आराम रे खाए। निजे खाई सारी जहा बळे स्त्री पिलांको पई घर को नहीं जाए। एहीपरि भावरे अनेक दिन बीतीगला। थरे सिंह राजा आदेश देले, जंगल देवतांको निकटरे भोग लगाई सारी समस्ते झरणा कूल को आसिबे। सेठारे एक सभा हेबो। राजांको आदेश अनुसार समस्ते भोग लगाई सारी झरणा कूल रे पहुंची गले। बिलुआ को खोजा पड़िला, किंतु बिलुआर देखा नहीं। राजा खूब रागी गले। तांकर सैन्य सामंतंको पठाई सारा जंगल खोजाइले, किंतु बिलुआर किछि भी खोज खबर मिलला नहीं। सिंह राजा गर्जन करी जंगल कंपेई देले। अन्य पशु माने भୟରେ थरहर हेले। बाघ भालू प्रभृति केतेक सिंह राजांकु बुझाई कहिले, आसंता काली सभा को बिलुआ को निश्चय भावे खोजा जाई अणाजिबो। आपण व्यस्त होंतु नहीं महाराज। राजा जानिबा को चाहिए जे जंगल देवतांको निकटरे नियमित समस्ते भोग लगाउछंती कि नाही। समस्ते कहले हाँ आज्ञा, संध्या हेबा मात्रे आमे भोग दे प्रार्थना करि आसुछु।
ରାଜା କହିଲେ, ଦେଖ, କେହି ଭୋଗ ନ ଦେବାର ଖବର ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସଭା ହେବାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ସଭା ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଦୂରରୁ ଶୁଣିଲେ ହୁକେ ହୁ ହୁକେ ହୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ପାଖରୁ ଆସୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ସେ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଚାଲାକି ବିଲୁଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ଭୋଜନ କରିସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ହୁକେ ହୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁବାଇ ଦେଲା। ପଶୁମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ୁଛି, ବିଲୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସିଂହରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ, ଯେପରି ହେଲେ ବିଲୁଆକୁ ଖୋଜା ଯାଇ ସଭାକୁ ଅଣାଯିବ। ତା ପରଦିନ ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ ଓ ଗୟଳ 4 ଜଣ ଯାକ ବିଲୁଆ ଥିବା ଗାତ ନିକଟରେ ଜଗି ବସିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ବିଲୁଆ ଗାତରୁ ବାହାରିଲା। ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ବଢ଼ାଇ ବିଲୁଆକୁ ଟେକି ନେଇ ପିଠିରେ ବସାଇ ଦେଲା। ବିଲୁଆ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ, ତମେମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲନି, ତେବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହାତୀ କହିଲା, ସେ କଥା ହେବନି, ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୋଗ ରଖିଦେଇ ସଭାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଠାରୁ ଯାଇ ବିଲୁଆ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବହୁତ ଭୋଗ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତଟକା ମାଂସର ଗନ୍ଧ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳର ବାସ୍ନାରେ ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି, ଆଉ କାହାରି ଆସିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତାପରେ ସଭାକୁ ଯିବ, ଏ କଥା ସେ ସ୍ଥିର କଲା। ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ କିଛି କୁଟୁରା ମାଂସ ଥିଲା। ବିଲୁଆ ସେ ପତ୍ର ନିକଟରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହି ସମୟରେ କିଏ ଗୋଟିଏ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣିପାରିଲା। ପାଟିରେ କିଛି ମାଂସ ଧରି ସେ ସିଂହାସନ ପଛକୁ ପଳାଇଲା। ଶେଷରେ ଆସିଥିବା ଛୋଟା ଶିଆଳଟି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସିଂହାସନ ପଛକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେ ତାର ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆରେ, ଇଏ ତ ଆମ ଜାତି ଭାଇ, କିଏ ହେବ? ତେବେ ତାର ଭୟ ହେଲା, ହୁଏତ ଜଙ୍ଗଲ ଦେବତା ଆସି ଭୋଗ ଖାଉଥିବେ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆଣିଥିବା ମଲା ଠେକୁଆ ଛୁଆଟି ଯତ୍ନରେ ସିଂହାସନ ତଳେ ରଖିଦେଇ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲିଗଲା। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଛୋଟା ଶିଆଳକୁ ଦେଖି ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲା, ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଥିଲୁ? ସେ ବଦମାସ ବିଲୁଆ ଠକି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲା ଜାଣିଛୁ କି? ଛୋଟା ଶିଆଳଟି ଭୟରେ ଥରି ଥରି କହିଲା, ହଜୁର, ରଖିଲେ ରଖନ୍ତୁ, ମାରିଲେ ମାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ରାଜା କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛୁ ଶୀଘ୍ର କହ। ଶିଆଳ କହିଲା, ହଜୁର, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଭୋଗ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଯାହା ମନେ ହେଲା, ଆମ ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ଭୋଗ ଖାଉଥିଲା। ମୋତେ ଆସିବାର ଦେଖି ସିଂହାସନ ପଛକୁ ପଳାଇଲା। ସିଂହରାଜା ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ। ଗୁମ୍ଫାର ଚାରିପାଖରେ ପୁଲିସ ଚୋରକୁ ଛକି ରହିବା ପରି ଜଗି ରହିଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ କିଏ ବାହାରିବ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ବାହାରିବ ସେସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଛପି ରହି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ବହୁତ ରାତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣେ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଯେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଭିତରେ ଥିବା ବିଲୁଆଟି ଜାଣିନଥାଏ। ଏହାପରେ ସିଂହରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବାହାରେ ଯେତେ ଜଣ ବିଲୁଆ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୁକେ ହୁ ଏହି ଗର୍ଜନ କରି ବୋବେଇ ଚାଲିଲେ। ବିଚରା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ବିଲୁଆଟି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଇ ହୁକେ ହୁ ବୋବେଇଲା। ଏହାପରେ ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି ବିଲୁଆକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଘେରିଗଲେ ତାକୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବିଲୁଆ ରାଜାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସିଂହରାଜା ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲେ, କିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦେବତା କହ, ନଚେତ ତଣ୍ଟି ଫୁଟେଇ କଣା କରିଦେବି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଜୁର, ଜଙ୍ଗଲ ଦେବତା କଥା ମୁଁ ମିଛରେ କହିଥିଲି, ମୋ ଦୋଷ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସିଂହରାଜା କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ହେଟା ବାଘକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ବିଲୁଆକୁ ମାରି ମୋତେ ତାର ରକ୍ତ ଦେଖା। ହେଟା ବାଘ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଦେଶ ପାଳନ କଲା। ତେବେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଅତିଶୟ ଗର୍ବ ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଣତ କରିବାର କୁଫଳ ଶେଷରେ ବିଲୁଆକୁ ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା।